ng Philippines? Asan ang flag ng ng Amerika? United Kingdom. Asan ang flag ng United Kingdom? Di, Daddy. Favorite ko din yan. Asan ang flag ng Australia? Australia. 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 Daddy. New Zealand. Sa New Zealand? Brazil. Sri Lanka. Angka. Papua New Guinea. Juga. Fiji. 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 Italy. Italy. Malaysia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Arabia. Saan? Ito na. Korea. 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 Asan ang flag ng Japan? Titi Davis. Japan. Bakit nag-pink Titi Davis? Asan na Norway? Norway. Ibut ko. Yes. Finland. Ito na. Colombia. Colombia. Lebanon. Lebanon. Asan Lebanon? Favorite Lebanon? Lebanon. Where's the Lebanon? Favorite mo? No. Bakit? No. Lebanon. Ang Christmas tree? Canada. China. Taas. Yung Sweden. Sweden. Piano. Kiritin mo, mami. Kamay. Saan? Ako na. Sino yung first president ng Philippines? Yung Villarreal. Kayang Galon. Noel. Spenya. Ano na yan? Rojas. Jumino. Magsaysay. Garcia. Sino? Garcia. Garcia. Very good. Garcia.